তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি আৰু তাত বাৰেকুৰিত আজি বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আমি তালৈ কুৰাজ গাবলৈ যাবলৈ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अवनीता चैनल से। आज हम लोग असमीज़ ड्रेस पहनी हूँ और ये है असमीज़ ज्वेलरी है। और आज हम लोग कुरास गाने के लिए जा रहे हूँ वीर राघव मराण दिवस से। वहाँ पर हम लोग कुरास गाने के लिए जाने के लिए रेडी हुई हूँ और सभी लोग हमारे अपने पारंपरिक ड्रेस जो जैसे मुगर सादर, मुगर ब्लाउज़ और ये मुगर मेखला पहनी हुई हूँ और असमीज़ ज्वेलरी है ये और पहन के हम लोग सभी रेडी हुई हूँ। और सभी लोग हम लोग आज बास पर जाएंगे वीर राघव मराण दिवस में कुरास गाने के लिए। और चलिए चलते हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को भी। हमारी कॉलोनी का भाभी जी की घर पर है मनीषा, सुंदर सी बगानविलिया खिली हुई है, देखिए। और এখন হৈছে গংগোত্ৰী পাৰ্ক। আমি ইয়াতে এতিয়া বাছ ৰখি আছোঁ, গোটেইকেইগৰাকী ৰখি আছোঁ এতিয়া। এয়া আৰু মুখত শিলিখা সোমাই আছে দেই। বাছ ৰখি আছোঁ এতিয়া আমি। স্বপ্না বাইদেউ আহিছে একদম ৰমকে জমকে। এয়া স্বপ্না বাইদেউ আহিলে এতিয়া। আমি এতিয়া বাছলৈ ৰৈ আছোঁ। এয়া আমাৰ বাছ আহিল। গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমি এয়া বাছত উঠিলোঁ। স্বপ্না মই একেলগে বহিছোঁ, এইফালে দেৱযানী বহিছে, মনীষা আছে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সমিতিৰ সৌজন্যত 290 সংখ্যক বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আজি যজ্ঞ খোৱা ৰাজহুৱা খেলপথাৰ বাৰেকুৰিত আমি ইয়াত পালোহি। এইফালে আমাৰ হিয়াৰামতো জুবিন দালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। আৰু এয়া আছে বিনিতা মৰাণ বাইদেউ। আৰু এয়া বাইদেউ এগৰাকীয়ে চাহ আনিছে, লগত আপেল দিছে। মঞ্চত কুৰাছ পৰিৱেশন কৰাৰ আগমুহূৰ্তত মই এই ফটোকেইখন লৈছিলোঁ, তাকে সাঁচি ৰাখিলোঁ। গতিকে আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। मंच पर हम लोगों ने कुरास परफॉर्म कर लिया है। उसके बाद हम लोग सभी ने एक साथ फोटो खींचने के लिए ये तैयारी है। हाय, কেনেকুৱা লাগিলে? মজা লাগিলে, মজা ভাল লাগিল। এতিয়া আৰু খানা খাওঁগে, খানা খাই মেলি আৰু এতিয়া মাগুৰী বিলত যাম। আমি মাগুৰী বিল যাম, খানা চানা খাই মেলি আমাক মাগুৰী বিল দেখাবগে। তাত যাই আপোনালোকক লগ পাম আকৌ। यहाँ पर खाना भी तैयारी किया था और हम लोग यहाँ पर अच्छा से खाना खाया और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट था। দেৱযানী খাইছা? খাইছোঁ খাইছোঁ। এইফালে আমাৰ টিমটো খাই আছে। এইফালে বৰ্ণালী ভাত খাই আছোঁ। এইফালে বাইদেউ ভাত খাইছে? ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে।